चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। তার হাসি, সারল্য আর স্টাইলের মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্র মোদীদের মনে তিনি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন। 1936 সালের 4 জুন এক মারাঠি পরিবারে জন্ম। বাবা মা দুজনেই যুক্ত ছিলেন সিনেমা জগতের সঙ্গে। তিনি নূতন। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। 50-এর দশকের শুরুতে মাত্র 13 বছর বয়সে হামারি বেটি সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ। সফলতা আসে 1955 সালে সীমা ছবিতে। এই সিনেমায় তার অনবদ্য অভিনয় তাকে এনে দেয় সেরা অভিনেত্রী হিসেবে প্রথম ফিল্মফেয়ার পুরস্কার। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। 50-এর দশকের একেবারে শেষ দিকে নূতন অভিনীত আনারি ও সুজাতা ছবি দুটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য অন্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে মিলন, मैं तुलसी तेरे अंगन की, सोनी की चिड़िया, सरस्वती चंद्र इत्यादि। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे। 1963 সালে বন্দিনী সিনেমায় তার অভিনয়কে জীবনের সেরা কাজ বলে মনে করেন অনেকেই। তরুণী কারাগার বন্দিনীর অভিনয় মুগ্ধ করেছে চলচ্চিত্র প্রেমীদের। बुखार तो कम हो ही नहीं रहा, कल एक्सरे के लिए सदर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आप सुबह से तैयार रखिए। डॉक्टर साहब, मरीज के लिए एक खाट तो थी ही, आपने दूसरी क्यों भिजवाई? आपके लिए नहीं, मुझे खाट की जरूरत नहीं, मैं जमीन पर ही सोया करूंगी। देखिए, जेल का कानून है, जिसका जो हक है उसे जरूर मिले, वो चाहे या ना चाहे। मैं एक साधारण कैदी हूँ, अपने अपराध की सजा भुगतने यहाँ आई हूँ। 3 कंबल और एक दरी ही मेरा हक है। 1968 সালে ব্লকবাস্টার কর্মাতে দিলীপ কুমারের বিপরীতে অভিনয় করেন নূতন। দেবানন্দের বিপরীতে বেশ কয়েকটি সিনেমাতেই অভিনয় করেছেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পেইং গেস্ট, বারিশ, মঞ্জিল, তেরে ঘর কে সামনে ছবিগুলি। बात दिल में आए उसको ज़ुबान से कहना, जो बात दिल में आए उसको ज़ुबान से कहना। आजाद
खुली हवा में तो बेजुबान दिखा दे। অভিনেত্রী নূতন পেয়েছেন বেশ কটি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। ভারতীয় সিনেমায় তার অবদানের জন্য 1974 সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মান দেয়া হয়। কমেডি, ড্রামা বা রোম্যান্স যে কোনো চরিত্রেই তিনি ছিলেন সমান সাবলীল। তার অভিনয় দক্ষতায় আজও আবিষ্ট সিনেমা জগৎ। जिस पथ पे चला उस पथ पे